हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। लो जी, जबरदस्त यूट्यूबर बैठा हुआ आके अब भाई ने कसम खाई है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि तुम लोग देख के परेशान हो जाओगे। और बात भी कुछ इस तरह की है कि भाई ने ऐसी वीडियो बनानी है कि तुम लोग वाकई देख के परेशान हो जाओगे। क्योंकि बाकी तो जो यूट्यूबर होते हैं, चलो थोड़ा सा सेक्स तो बीच में लेके आते हैं ना, कुछ चगले मारते रहते हैं। ये भाई साहब सेक्स भी नहीं लेके आता और वीडियो भी इतनी बोरिंग बनाता है कि देखने वाला बंदा कहता है ऐ थू कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਵਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਫੱਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮਰੋੜ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਈ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਫੱਕੀ ਪਾ ਕੇ, ਮਰੋੜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੂਕ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਬਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਯੈਸ ਕੁਝ ਯੂਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਰਖੀ ਸਰਖੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਈਤ ਪਈ, ਲੋग ਜਾ ਕੇ मजाक उड़ाते। यकीन करें शायद कि कुछ लोग इस चीज़ को समझ रहे हों मेरी बात को जो मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है, हमारे ना रिश्तेदार ही थे, उनका ना वालिद फ़ौत हो गया। रिश्तेदार थे, इतने करीबी नहीं थे, दूर के थे। उनका ना वालिद फ़ौत हो गया, वो शहर में रहते थे। तो अब उसकी जवान बेटी पता क्या करी जा रही है, वालिद की मैयत सेल में पड़ी है और औरतें आके रो रही है, बाकी रिश्तेदारों की औरतें भी आके रो रही हैं। तो वालिद की मैयत को उठा के ना गांव में लेके जाना था। तो अब उसकी बेटी ने कपड़े पहनने हैं। कपड़े पहनने के बाद बाबा जी शोकेस के सामने खड़ी के अपने बाल सुधार रही है। बाल ये एसएमएस करें। अच्छा, मज़ेदारी की बात, वो बाल गर्म करके सीधे करते हैं ना, उसके साथ उसने बाल अपने गर्म किए, सीधे किए। बाहर से मैं सब कुछ बैठा देख रहा हूँ। 2-4 औरतें थीं उनके इलाके की, वो भी देख रही हैं। बाद में बाबा जी औरतों ने चगमगइयां करनी शुरू कर दी कि हैं किहो जी बेटियां ने प्यो मरिया पे तो सज सवर रही ने। लेकिन भाई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 बेटियां थी उसकी, जिनमें से 2 बेटियों ने तो अपने आप को सुधार के गांव में चली गई बाबा जी उनके साथ। मैं तो हैरान रह गया। मैं क्या यार, अब मैं क्या सोचूं इनके बारे में। जिस बाप ने सारी ज़िंदगी इनके लिए कमाया, मेहनत की, लोगों के धक्के खाए, गालियाँ सुनी, आज उस बाप की मैयत के ऊपर बैठ के 2 मिनट रोना भी इनको गवारा नहीं है। तो बस अब मेरे दिल में कसम से इतनी मेरे दिल में आवाज़ारी पैदा हुई ना कि मैं वहाँ से उठ के चला ही गया। मैंने सोचा मैं इनको क्या बोलूँ यार, मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो वही कुछ हरकतें हैं इस तरह के लौंडों की। अब आके बैठ गया है, इससे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। और लड़की की तो बात ही छोड़ दो। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, इतनी बेहया क्यों हो गई है। इनके दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि हम किसी की इज़्ज़त हैं भाई, हमारा कोई भाई भी है, हमारा कोई बाप भी है, हमारा कल को कोई शौहर भी बनना है, किसी की माँ भी हमने बनना है। तो लोग तो उनको ताने मार मार के मार देंगे। आजकल भी अक्सर सुनने में आता है ना, फ़लाँ जर्नल या फ़लाँ कर्नल कैप्टन बना हुआ है, कोई बड़ा ओहदे पे बंदा चला जाए तो उसके बारे में लोग चहमगोइयाँ कर रहे होते हैं कि इनकी माँ सी फलानी जगह ते भट्ठी लाँदी सी, इनकी माँ सी फलानी जगह ते इनकी नानी तंदूरी लाँदी सी, तंदूर लाँदी सी, वगैरह वगैरह, चने भुजे बेचती सी इनकी दादी। इस तरह की बातें सुनने में आती ना। इसकी नानी जो थी वो गलियों में मांगा करती थी। कसम से अब मैं क्या करूं। ये भी जब नानी दादी बनेगी तो इसके जो पोतरे होंगे ना, उन तक ताने बजते रहेंगे कि इनकी जो दादी थी बाबा जी या इनकी जो नानी थी वो लोगों के साथ चुम्मी चाटा करती थी यूट्यूब के ऊपर आके। और जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है, आपको ये तो पता चल रहा होगा कि ज़माना डिजिटल होता जा रहा है, तो वैसे वैसे ये बेहयाई भी प्रमोट होती जा रही है। और हमारी जो नस्लें आनी हैं, नस्लों में तो ये काम बड़ा आगे निकल जाना है। जैसे आजकल हमें मसाले मिल रही होती कि इनकी नानी जी सी वो छोले की रेहड़ी लाँदी सी, इनकी नानी छोले वाली भट्ठी लाँदी सी। इस तरह बाबा जी हमारे पोतरे या दोतरे होने हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं, उनको मसाले मिल रही होती है। इसकी जो दादी थी वो ऑनलाइन गलत काम करवाती थी ना, ऑनलाइन उसने अपना डेरा खोल रखा था। तो बस
آن لائن کی جب بات آئے گی تو لوگوں کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ چلیں یار وہ تو چھوڑو نا، وہ تو آگے آنے والی نسلیں ہیں، اجنبی لوگ ہوں گے، پوترے ہوں گے یا دوترے ہوں گے، ان کے کچھ خاص ہی ہوں گے، اجنبی ہوں گے۔ ابھی حاضر ٹائم شوہر کو بھی چھوڑو، بیٹے کو بھی چھوڑو، وہ تو آنے والے بندے ہیں نا۔ حاضر ٹائم باپ تو ہے نا یار، بھائی تو ہے نا یار، جو باپ سر فخر سے بلند کر کے گلی میں نہ چل سکے اپنی بیٹی کی وجہ سے، کہ جس کی بیٹی جو ہے باہر کے لوگوں سے تعلق بنا رہی ہو، رابطے استوار کر رہی ہو، ان سے جنسی تعلقات بنا رہی ہو، اس کے اپنے باپ کی عزت کو اس کے پیروں میں رلا رہی ہو، تو وہ باپ کیا اس کے دل پہ گزرے گی کہ میں نے ساری زندگی جب یہ پیدا ہوئی تھی میں تب سے اس کی خوشیاں منانے لگا ہوں، میں نے دل و جان سے اسے پیار کیا، اسے پال پوس کے بڑا کیا، صرف اس لیے کیا تھا کہ کل کو یہ جوان ہو تو میری عزت نیلام کرے، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر کسی بھی جا کے بندے کے ساتھ، کسی چوڑے کے ساتھ بھی جا کے بیٹھ جائے کسی روم میں اور بیٹھ کے بے حیائی پھیلانی شروع کر دے، اور وہ بھی پردے میں رہ کے نہیں، کیمرے کے آگے، تاکہ جو لوگ نہیں بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے، اور جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کو تو بس موقع ملنا چاہیے باتیں کرنے کا، تو وہ تو پھر شروع ہو جاتی ہیں، خاص کر کے عورتیں۔ میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے، سکی بہن جو کہ پھپھو لگتی ہوتی ہے نا بچوں کی، سکی بہن اپنے بھائی کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ میرا بھائی تو فوت ہوا، وہ وہاں پہ بڑی سج سور کے بیٹھی تھی یا رو نہیں رہی تھی، یا میرا بھائی جو ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ تو اللہ معافی دے بابا جی ان کا کام ہی ہے منڈے بسانا، حالانکہ پھپھو کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے وہ اس کے بھائی کی بیٹی ہے، لیکن نہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی بھی تھا، ہماری کوئی بہن بھی تھی، اگر یاد رہتا ہے تو بھائی اور بہن تک ہی یاد رہتا ہے، ان کی اولادیں تو پرائی لگتی ہیں، ان کی اولادیں تو اپنی لگتی ہی نہیں، اپنی اولاد اپنی لگتی ہے، پھر مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے، میری بیٹی تو بڑی چنگی ہے، پردہ کر دی، سارا کچھ کر دی، تو تہاڈے والی تے انج کر دی، تو جن پردے کی گل کر رہے ہوں وہ کالج گئی پتہ نہیں کسی یار کو ہی پہنچی ہوں، یقین کریں میرے پاس نا الفاظ نہیں ہے، وہ مٹھاس نہیں رہ گئی اب رشتوں میں جو پہلے تھی نا، پہلے لوگ یقین کریں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، ہمسائے ایک دوسرے کو روز کسی نے سالن بھیجنا ہے، کسی نے نمک منگوانا ہے، کسی نے ماچس منگوانی ہے، مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر محلے میں ایک غریب گھر ہے نا تو وہ غریب گھر کو سالن وغیرہ اکثر دیتے تھے، تو امیر گھر ان سے کوئی چیز منگوا بھی لیتے تھے، بالفرض تھوڑی سی مرچیں دینا، تھوڑا سا نمک دینا، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں غربت کی وجہ سے یہ لوگ سالن دے رہے ہیں، ان سے چیز مانگنے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ان کو یہ لگتا رہے کہ ہم بھی تو ان کو دیتے ہیں نا، ان کی عزت بھی برقرار رہے، سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس نہ پہنچے۔ لیکن آج کل تو یار وہ مٹھاس تب تو ہمسایوں میں ہوتی تھی، گاؤں والوں میں ہوتی تھی، کسی ایک گھر میں شادی ہے تو پورے گاؤں میں خوشی ہوتی تھی کہ شادی ہے جی، پورے گاؤں میں ڈھول بجتا تھا، چار پہیاں کٹھی کری جاتی تھی گاؤں سے، لوگ مہمان آتے تھے ان کی عزتیں کرتے تھے، دعوتیں ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہے؟ اب تو یار ساتھ والے گھر فوتگی ہو جائے تو کوئی پوچھنے نہیں جاتا، تب گاؤں میں ایک فوتگی ہو جاتی تھی پورا گاؤں سوگ میں ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ باتیں رہ نہیں گئی، اب تو یہ عاشقی مشوقی والا چکر جب سے آیا ہے دنیا سے حیا ختم ہو گیا ہے، اور ان کی ویڈیو بھی ختم ہو گئی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو بول سکوں، میں تو بس اتنا ہی بولوں گا کہ کسی نہ کسی طرح یوٹیوب کو یہ سلسلہ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اب بہت ہو گیا بے حیائی، رشتوں میں سے بہت مٹھاس ختم ہوگی، قسم سے کچھ تو یار رہ جانے دو باقی، کچھ تو پردہ باقی رہ جانے دو، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔